मैं पूजा शर्मा मैं और आमार गोटे प्रोडक्शन टीम आज उपस्थित होइছো देवीमार देवपानी मंदिरत और आमी यात आशीर्वाद लबले आइছো कारण आमी एटा डांगर कम्पिटिशन शो अर्गानाइज करब लैছো जार शुभारम्भणी आमी देवीमार मंदिरत आमी अलप पूजा अर्चना करिम जाते आमार शोटो सफलतापूर्णरे पार हो जाए और आपनालोके पार्टिसिपेट करिब पारे आमार ए शोटो डांस सिंगिंग और फैशन शोर कम्पिटिशन हबो जेतो बहुत डांगरके आमी अर्गानाइज करिছো सेहे आपनालोकर सहाय सहयोगिता आमी कामना करिছো और आमी एतिया मन्दिৰৰ ভিতৰলৈ যাম और अलप तात आमार बैनार पोस्टारिंगत आमी अलप पूजा अर्चना करिम गतिके भिडिओটো हेखলৈকে চাব आहक মোৰ লগত चढ़ायो अच्छा गजमुख को लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हो पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भक्ति से कोई शरणागत आवे संपत्ति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे मौसावी नंदन निशिदिन गुण गावे जय देव जय देव तो आपुनी देखि पाइছে आपनालोके आमी एतिया मन्दिৰৰ ভিতৰত प्रवेश কৰিছো আৰু মোৰ গুটেখিনি টিম আগত গৈছে মই পিছ পৰি গলো আহক गणपतिन चरण गणन पाहिन रूप तुझे आनंदन आनंद पूजी न भावे भवाळी न मणे नमः तमेव माता पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रोणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा प्रज्ञात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम आपनालोके দেখা পাইছে আমি ইয়াত আহি এতিয়া শুভাৰম্ভ কৰিছো যেহেতু ব্যানাৰ পোস্টাৰ কৰি আমি ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাইছো আৰু আমি আশা কৰো যাতে আমাৰ শোটো পুৰা সাকসেস হয় আৰু আপোনালোকে যিসকলে আমাৰ এই ভিডিওটো চাই আছে তেওঁলোকে খুব বেছি এটুক শেয়াৰ কৰিব যাতে যিসকল লোকে ইয়াত পাৰ্টিসিপেট কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকলৈকো এটু খবৰ যাতে পাই যায় আৰু আমাৰ গোটে টিম আজি আমি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি तो हेलो नमस्कार मोर नाम देवा कुमार और आज आमी आहिसु आमार बुकाजानर देवपानी मंदिरत आपनालोকক देखाई मैं खूबे माने आनंदित होइसु कि टैलेंट का किंग बुली एटा शो आमी प्रेजेंट करिसु आपनालोকৰ ওচৰত और এইটো আজি आमार फार्स्ट माने आमी प्रमोट करिसु सबके आमी देखाइसु कि आमी टैलेंट का किंग एटा शो पातिसु आमी देवपानी आइसु और मार आशीर्वाद लई এই শোটো আমি আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো আজি হেবা কৰিব মাক অলপ হেবা জনাব আহিছো আমি আৰু লগতে আমাৰ এই শোটো কৰাৰ কাৰণে আৰবি এন্টাৰপ্ৰাইজ আৰু টিওবি প্ৰেজেন্ট আৰবি এন্টাৰপ্ৰাইজ আমাৰ শো প্ৰডিউসাৰ ইয়াক আছে একবাৰ ক্লেপ কৰি দিয়ক আপোনালোকে সবে আৰু ইনক্লুডিং দা ওশেন বেন্ডু আছে তো আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছো কি আমি ট্যালেন্ট কা কিং এটা ৰিয়েলিটি শো আনিছো যাতে তাতে সিঙ্গিং আর ডান্সিং আর ফ্যাশন এই তিনটা ক্যাটেগরিত মানে অডিশন চলিব গোটে অসমত চলিব আপোনালোকে দিয়া নম্বৰ গিটাত আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি যিমান জলদি হুনকালে হ'ব আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কৰক আৰু এই বিগেষ্ট ট্যালেন্ট হান্টত আপোনালোকে কম্পিটিশনত আপোনালোকে জয়েন হৈ কিনা উইনার হৈ দেখাক जिस टैलेंट का दम है वही बन सकता है टैलेंट का किंग और हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऑन द स्पॉट ऑडिशंस वेन्यू में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए हम मिलेंगे ऑडिशंस वेन्यू में थैंक यू नमस्कार धन्यवाद थैंक यू अच्छा एक चाब पारे आपनालोके एया टैलेंट का किंग जोंटू मैं इंट्रोड्यूस करि आसु आपनालोকৰ আগত तो आमी আজি লৈ আহিছো এটা নতুন ৰিয়েলিটি শো আৰু ইয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছো আমি দেওপানী মন্দিৰত মোৰ লগত আছে মোৰ টিম ইয়াত যিমান চাই আছে এইটা আমাৰ ট্যালেন্ট টিমৰ মানুহ হয় আৰু এইটো চাই আছে আজি ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলঙত দেওপানী মন্দিৰত কোনবা ৰিয়েলিটি শোৰ ওপেনিং হয় তো সবে ইয়াত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন স্টাৰ্ট হৈ আছে আপোনালোকে দিয়া নম্বৰখিনিত আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰক আমাক জনাক আপোনালোকে কি কৰিব বিচাৰে
আৰু এই উইল ট্ৰাই আৱাৰ বেষ্ট আপোনালোকক লগ পাম অন দ্য ষ্টেজ তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই